हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहात तुम्ही सगळी? आता आयज बाये पोलिओ घालपाक वयताय. सो आयज पोलिओ डे, सो ताका पोलिओ घालयताय आमी. सो मागीर मेळटा तुमकां. पोलिओ बी घालयली न्हू, आतां रांदताले. सो तुमगे मामी येयल्या रावपा येयली, ती आमगे 2 दीस रावपा येयल्या. डॅडी येयलोलो, तो गेलो, पावून गेलो. आनी तेच बाय तेणी खावपा हाडलो न्हू, तें आतां चोयता कितें हाडलें तें. तें दाखयता तुमकां. चोयता काय वांटून घेताय खावपा. पुपू वांटून घेता. पूत भाटपूत नायस यम यम. चोय मामीन 2 मातशे लाडू करून हाडले, हे तांदळाचे आनी बेसन. सो आमगे आतां रांदपा वयता. शीत चाल म्हणटू कोडी करपा उरलो आहा नुस्त्या, सो तें आतां हांव करता. A few moments later. चोय भायर येयला, पावस ओडोत आहा. सकाळ बारीक जोडटालो पोलिओ घालूंक गेलो तेन्ना, ते उपरांत मागीर मोठो येयलो, चोय ओडोत आहा. तुमकां चोय पेडणी तयार जालो आहे, जायत जालो आहे तेका, बारीक आहे, अजून पिकलो नाही. आमगे पायनॅपल जालो आसलोले, ते चोवपा वयता पिकले जाल्यार. ओके, सो लास्ट टायम हांवें दाखयलो तुमकां जालो आहा तें. आतां हांव चोयता पिकले जाल्यार. पायनॅपल आयज फायनली पिकला, सो आतां हांव तें काडटा. घाट लागते. चोय चोय पायनॅपल फायनली काडलें चोय. चोय आमगे रानां झाड रोखडें व्हड जालीं पावस पडटाच. एक आसा ती खबर ना म्हाका, इतली रानांतली हळद. अच्छा ती रोटन मिरची बरें दिसताय पावस सोड म्हणटरी, फ्रेश. आनी एक पायनॅपल दाखयता तुमकां, ते बेश्टे गार्डना आसताय दिसोली. चोय तें चोय धाकलेंशें व्हायट कलर दिसता. ओके, पायनॅपल तें काडलें फर्स्ट टायम जालोलें, सो आयज खावपाना आमी तिवनी. थंडी चालू आहा न्हू, ओके, सो चड जाता खोकली बीन. बाई खावपाक कोत्तोलें, सो हाल्यां खातोली.
आतां हांव भितर वयता ओके मामी बाये घेवन भितर गेलो हा मॉस्किटो खाता सो ताका भितर घेवन गेली ती पयलीं तर आतां वयता आनी चाव पिता येता आमी ओके मागीर मेळटा तुमकां आतां 8 जालो हांव आनी बाये बीन वयले आनी न्हावले फ्रेश जाले आतां आनी आतां हांव उसोन आहा चोय मामी ती तियात्र चोयताय ओके सो मुगे व्लॉग हिंगा एंड कोता मुगे व्लॉग लायक जाता जाल्यार लायक कोराय कमेंट कोराय शेअर कोराय आनी सब्सक्रायब करूंक विसर नाकाय ओके सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग गुड नायट मोगासो